You mean Big Mac? Okay, that one is a cone ya, the ice cream cone-nya itu ya. Ya, oke Aurel, good. Nah, cone itu seperti itu ya. Jadi dia has a curved face, one flat face bawahnya. Okay, I will show you the PowerPoint of the differences between cone and pyramid. Bentar ya. Okay, cone and pyramid. The first one is pyramid. You must be know about pyramid, yeah? There is also pyramid in Egypt. Piramid yang ada di Mesir. Coba kita lihat ya. And this is like pyramid. Yeah, a pyramid is also a three-dimensional or 3D shape. It has a polygon base and flat triangular. The sides that join at a common point. Nah, common point-nya itu yang ujungnya itu loh. Bentar ya. Nah, this is common point. Ini namanya common point called the apex atau kalau kita bilang itu titik puncak. We often think of the famous pyramids in Egypt when the word pyramid is mentioned. When I say pyramid, maybe some of you think about the pyramid in Egypt. Ya, bentuknya piramid yang ada di Mesir. Orang bisa mikirnya, oh pyramid, I know the pyramid. There is pyramid in Egypt. Ini bukunya itu cuma ada satu bahasa, satu itu ya, nanti Aurel. Ya, nanti Aurel ya. Okay, and then the Egyptian pyramids are square-based pyramids, but there are several other types of pyramids, each with a different polygon as its base. Jadi sebenarnya bentuk piramid itu tidak hanya seperti ini. Ada juga bentuk piramid yang lain, tapi selalu kalau piramid itu ada ujungnya, ada poin, ada titik sudutnya yang atas tuh ya. Tapi yang berbeda-beda adalah base-nya. Base-nya itu atau dasarnya adalah yang ini, yang mana lingkari. Sebentar. Nah, ini adalah base of the pyramid. Nah, ini ya. Ini piramid ini punya bentuk base yang berbeda-beda. Okay, let's see. Nah, this pyramid you can find this pyramid in Egypt ya. Yang ini kalian bisa temukan di Mesir. Nih kalau misalnya Manda bilang piramid, do you ever see pyramid? Maybe some of you think about this picture. Ini bentuk piramid yang ada di Mesir. Tapi ternyata piramid bukan hanya seperti ini dalam shapes ya. Kalau piramid yang ada di Mesir bentuknya seperti ini, tapi piramid sendiri ada berbagai macam berdasarkan bawa dasar dari piramid tersebut ya. In pyramid, there are some attributes in pyramids such as vertices. Vertices there are 5 vertices, 8 edges, and 5 faces. Do you still remember about vertices, edges, and faces? I will show you again ya. And this is like cuboid. Yeah, that one is cuboid. But this one is still pyramid and cone, yeah. Okay. So the vertex is this one. Vertex itu titik sudut ya ini. 1, 2, 3. Tapi yang di sebaliknya sana ada ya, karena di sini nggak kelihatan. Harusnya kan bentuknya seperti ini. Kalau boleh digambar bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira gini. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 vertices. Nah, edges yang mana? Just remember, edges itu yang garisnya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 6. 7, 8. Ini enggak. Nah.
There are 8 edges. Nah, edges itu yang garis-garisnya. Kalau kalian di situ ada shape, misalnya tadi ada yang bawa apa tadi? A pencil case or maybe box. Wait. Okay. For example, I have this cube. Ya, plastic jar actually. Nah, edges itu coba diperhatikan ya. Edges itu yang bagian ini nih. Garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena itu adalah edges-nya. Kalau di sini tadi edges-nya ada only 8 ya. Nah, kalau faces itu ini loh permukaannya. Nih, faces. Samping kanan, kiri, depan, atas, bawah tuh faces. Contohnya adalah ini. I will draw it. Nah, ini 1, 2, yang bawah 3, samping 4, belakang 5. Nah, itu adalah faces. Faces dari piramid ini ada 5. There are 5 faces in this pyramid. Okay. Next one. Mana clear dulu ya. Nah, look at this. These are pyramids, kecuali yang circle tuh ya. Number 1 until number 4 are the examples of pyramids. Nah, itu adalah contoh dari pyramids. Kalian lihat, looks like similar, but they are different in the base. Jadi dasarnya semua berbeda. Tuh, number 1, get flat-nya, flat base-nya. Flat base-nya itu yang bawahnya loh. Nih. It's different. Ya kan? Oke. The face at the bottom is a 2D shape. Jadi yang bagian bawah itu atau dasarnya itu adalah 2D shape. Masih ingat ya? 2D shape itu yang tidak punya dimensi atau volume. Nah, kalau misalnya 2D shape itu seperti rectangle, triangle, circle, itu adalah 2D shapes ya. Nggak ada isinya, nggak ada ruangnya. Kalau 3D shape tuh dia ada ruangannya, ada isinya. Seperti tadi, contoh di awal tadi ya, ada pengertian dari 3D shapes. Nah, yang number 1 itu bentuknya triangle. What about number 2? Siapa yang tahu number 2 itu bentuknya apa ya? Coba, you can open your mind. Square, yes, it's a square. Number 2 is a square. What about number 3? Pentagon. Pentagon, yes, because it has 5 sides, yeah. The next one, number 4. What is the shape? Hexagon. Yes, hexagon. Yeah, 6 sides. Okay, that's good. Nah, itu dia. But this is pyramid with a different face at the bottom, ya. Jadi dengan dasar yang berbeda-beda, tapi ini namanya adalah piramid. Ya, these are the examples of pyramid. All other faces are triangles. Nah, yang lainnya, sisi lainnya bentuknya segitiga. Tuh lihat, yang boleh dasarnya berbeda-beda, tetapi sisi-sisi samping kanan kirinya itu selalu segitiga. Itu piramid. Ya, jadi bentuknya segitiga. Kalau misalnya bukan segitiga, dia bukan piramid. Kalau misalnya piramid, dia selalu ada faces-nya itu adalah selain face bottom-nya tadi,
ada faces-nya lain harus segitiga. Kalau nggak segitiga dia nanti masuknya ke prism, beda lagi ya. Nah itu dia bentuknya segitiga semua, mengikuti flat face-nya yang bawah itu ya. Nah the next one is we will learn about cone. Yes, like a party hat. Yes. Ya, kayak party hat tuh. Coba Nanda lihat, ada nggak ya di sini? If you go to the birthday party, maybe you can get this party hat. Looks like a cone. Oh, nggak ada di sini. Oke, lanjut. A cone is another 3D shape that has a flat face, which is a circular shape. Jadi kalau cone itu bentuk dasarnya adalah circle. Ya, bentuk dasarnya adalah circle. Nggak ada bentuk dasar dari cone itu square atau bentuk dasar dari cone itu misalnya apa? Triangle tuh nggak ada ya. Jadi bentuk dari cone, bentuk dari flat face-nya itu atau bagian bawahnya itu adalah circle shape atau circle. And then a curve face, jadi dia punya satu face yang melengkung. Kalau kalian buat topi kan melengkung ya kan, topi yang kerucut seperti ini. And pointed tip at the top, dan ada titik sudutnya sama seperti tadi si piramid, tapi bedanya adalah kalau di cone dia selalu flat face-nya ini bentuknya adalah circle, kira-kira kayak gini. Ya. Terus ininya face-nya dia curve face ya. Okay, nah this one is a cone. Wow, it looks so yummy. Yeah? In a hot day and see this picture, I just want to buy an ice cream. Ice cream cone. And this cone has one vertex. One vertex, Anda kasih tahu lagi yang one vertex. Vertex itu tadi yang mana? Ini dia vertex. Ya, kalau misalnya cuma satu sebenarnya bukan vertex tapi vertex. No edges. Nggak ada edgesnya. Lo memangnya apa? Ini kan bukan edges, ini dia face. Kalau edges dia ada sisi kanan kiri seperti cube, ini edges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu edges. Tapi kalau di cone dia nggak ada edges. Just like this bottle, kalau ini kan botolnya looks like a cylinder ya. Nah ini dia kan one face juga dia nih, melengkung satu. Tapi kalau cone dia nggak ada edgesnya, nggak ada garisnya. And then one face nih, face-nya yang ini, bagian ini nih, yang bentuknya circular tadi atau lingkaran. Nah, ini ya. Okay. So this one is cone. The three main properties of a cone are as follows. The first one is it has one circular face. Ya, yang bawah itu circular face atau base, the same. And then it has zero edges, nggak ada edgesnya atau nggak ada garis lainnya, nggak ada garisnya atau lainnya kayak cuboid or cuboid, pyramid, dia nggak ada. It has one vertex or corner. Nih, corner yang atas itu ya. Yang ujung itu tip, the point tip itu vertex. Okay, now look at this picture. Identify cones and pyramid. Shade in all the cones red and all the pyramids blue. Okay, now let's see ya. We want to find the cones.
I will show you where is the cones. The cones are red. Okay. Is it cones? Yang ada centang itu cones or not? Not. Not. Not, ma'am. Okay. What about this? No. What is this? Cylinder. Okay. What about this one? Yes. Yes. It's cones. Good job. So let's try and let's find another one. This one. Is it correct? No, ma'am. No. No. Is it a cone? No. Ini? No. Yes, it's a cone. Yes. What about this one? No. What is this? What is this? It's pyramid. Pyramid. And this one? Yes. Good job. Is there another cones? Ada lagi nggak yang belum ada kasih tanda? No. Okay, that's enough ya. Okay, now you want to find the pyramids. The pyramids. Where is the pyramids? Is it the pyramid? Yes. Okay. Is this the pyramid? What is it? Sphere. Yes, good. It's sphere. What about this one? No. What is this? No, it's cylinder. Cylinder. Okay, I'm so sorry. What about that? This one? No. It's rectangle. What's the name? Cuboid. It's cuboid. Okay. No. Okay. How about this? Yes. Okay, good. And then this one? No. What is the name of the shape? Square. That's Square. square. Into the shape, we say it's cube. Cube. Okay, so this one? Yes. Yes. Okay, so we got all ya. Sudah ketemu semua ya? Yes. Okay, Yes. you understand? Sudah tahu sekarang bedanya cone and pyramids? Yes, ma'am. It's so easy ya. Okay, good. Now I want you to practice using quizzes. Yeah. Now in these quizzes, you only have to recognize which one is pyramid and which one is cone. Okay. Jadi kalian tinggal membedakan yang mana yang piramid, yang mana yang cone. Be careful, don't be too fast. Nanti kalian bisa salah waktu ngeklik. Okay, you can click the link. Mama, quiz. Let's have some review ya. That's good. Yeah. Okay, good job all. Pyramid or cone? This one is pyramid. Okay, what about this one? Pyramid. Yes, it's pyramid. How about this one? It's cone. Okay, that's good. What about this one? Pyramid. Cone. Cone. Okay, good. One again. One again. This good. Pyramid. Okay, good. Pyramid. Okay, that's good, everyone. Now we already know about the pyramids and cone. Sudah tahu semua ya?
pyramids and cones. Okay. Now I want you to open your activity book. Activity book page 36. Activity book page 36. What book, ma'am? Activity, yeah. Activity book. Activity book. Oh, activity book punya semua kan? Page 36. Okay, you need your color pencil. Kalian butuh color pencil or crayons. Color pencil or crayons, ya. Color pencil, ma'am. But ma'am, I have markers. Ya nggak apa-apa pakai markers, tapi kalau pakai markers tipis-tipis aja ya. Nanti kalau kebanyakan ketebalan nanti bisa sobek. Okay, you need color pencil, crayon, or markers. Okay, look at the instruction. You have to color the cones yellow, and the pyramids blue. Okay, cones yellow, the pyramids blue. Okay, you can start now. A pyramid. Ma'am, like agenda. Later after this ya Jose. Ma'am, looks like Mama. Okay, Rumah Shalom, come on. You can take your crayons or color pencil and try to do page 36. Come on, Aurel. Page 36 ya. Ma'am, thank you. Ya Jose, be careful ya. Bye. Bye. Jose wants to go. Dia baru mau pulang, so dia izin dulu. Okay, color the cones with yellow and pyramids with blue. Jangan sampai keliru ya. Come on, Rumah Shalom udah ada color pencil? Crayons? Okay, Aurel already done. Be careful, there is also cylinder, sphere. Ya, jangan ditulis. Warnainnya boleh setara, Ma'am. Gak kok setera. Look at to the instruction. Yang cones yellow. Kalau yang pyramids itu blue. Dilihat di atasnya sini ada instructionnya. Ya, sesuai sama di buku. Terserah, bukan setera. Jangan dibalik-balik dong. Memang Manda ini aku tadi udah masuk kuis ini nggak bisa, Ma'am. Nggak usah, kuisnya sudah. Bernike, kuisnya nggak perlu dikerjain lagi. Sudah tadi sama Rizka yang buat. Ya. Sekarang buat activity book aja Bernike, bukan kuis. Oke, Fania.
Ma'am.